तूफान नूह के बाद बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कौन से नबी ने की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। तूफान नूह के बाद बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 2, दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 70 मर्तबा, बी 80 मर्तबा, सी 90 मर्तबा, डी 100 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र 80 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद में किताब तौरात का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 मर्तबा, बी 18 मर्तबा, सी 22 मर्तबा, डी 33 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में किताब तौरात का जिक्र 18 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 5, गारे हिरा किस पहाड़ के अंदर मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये। ए कोहे तूर, बी कोहे लबनान, सी अल नूर, डी कोहे जूदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। गारे हिरा अल नूर पहाड़ के अंदर मौजूद है। सवाल नंबर 6, कौन से नबी का चेहरा हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता है? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता है। सवाल नंबर 7, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में कितने साल रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 40 साल, बी 45 साल, सी 53 साल, डी 63 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में 53 साल रहे। सवाल नंबर 8, क़यामत के दिन लोगों के कितने नामे आमाल होंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। क़यामत के दिन लोगों के 3 नामे आमाल होंगे। सवाल नंबर 9, कुरान मजीद के बाद सबसे मुक़द्दस किताब कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये। ए तौरात, बी जबूर, सी इंजील,
डी صحیح بخاری۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال نمبر 10، کون سی آسمانی کتاب میں سورۃ الامثال نام کی سورت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے توریت، بی زبور، سی انجیل، ڈی قرآن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، کتاب انجیل میں سورۃ الامثال نام کی سورت ہے۔ سوال نمبر 11، کتاب انجیل کون سے نبی پر نازل ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت شعیب علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 12، حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کون سے نبی پرندوں کی زبان جانتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت شعیب علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت ہود علیہ السلام بھی پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ سوال نمبر 13، بنی اسرائیل قوم پر اللہ نے کتنے نبی بھیجے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 40,000، بی 60,000، سی 70,000، ڈی 90,000۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، بنی اسرائیل قوم پر اللہ نے 70,000 نبی بھیجے تھے۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید میں سورتوں کے نام کس نے لکھے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حجاج بن یوسف، بی ابن العربی، سی محمود غزنوی، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، قرآن مجید میں سورتوں کے نام حجاج بن یوسف نے لکھے تھے۔ سوال نمبر 15، غسل کے درمیان پیشاب آنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ غسل دوبارہ شروع سے کرنا پڑے گا؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ مسئلے کا جواب دینے سے پہلے آپ حوالہ سن لیجیے، فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ اور اس کے علاوہ فتاوی رشیدیہ کے اندر آپ کو یہ تمام مسئلہ مل جائے گا جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی غسل کرنے کی غرض سے غسل خانے میں گیا اور وہاں پر ظاہری بات اس کو پیشاب آ گیا غسل کرتے کرتے، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر غسل کے درمیان اس کو پیشاب آ گیا ہے تو وہ پیشاب کر لے، وہ ٹھیک ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد جہاں سے اس نے غسل چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے۔ مثال کے طور پر وہ کولی کر رہا تھا، ناک میں پانی ڈالا، اس نے سر جسم میں پانی بہا لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کوئی حصہ رہ گیا تھا، پیشاب آ گیا، تو اس نے پیشاب جو ہے نا واش روم کیا، دوبارہ آیا، دوبارہ سارے جسم میں پانی بہا لیا۔ اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی غسل کافی ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اب جب وہ کوئی عبادت کرے گا نماز کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اب اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پیشاب کرنے کے بعد وضو کے اعضاء دھو لیتا ہے، یعنی کہ وضو کے اعضاء کیا ہے؟ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور کولی کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈال لیتا ہے، وضو کے اعضاء دھل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، غسل کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد، اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوبارہ اس کا یہ جو غسل کیا یہ اس کو وضو شمار ہو جائے گا۔ لیکن مستحب یہ ہے، جب آپ کو پیشاب پخانا آ گیا ہے، پیشاب پخانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نئے سرے سے غسل کر لیں،
انشاءاللہ اس سے آپ کا غسل بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔